नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। ब्यूरो रिपोर्ट पश्चिम बंगाल। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर की बताई जा रही है, जहां हमेशा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। वहां अचानक रात से सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आए और घर अंधेरे में दिखाई दिया। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने हैंडल पर यह तस्वीर साझा की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई बड़ा बदलाव किया गया है या इसके पीछे कोई और वजह है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है हाल ही में ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर बड़ी रैली की थी और भवानीपुर चुनाव से जुड़े मामले को लेकर हाईकोर्ट का भी रुख किया था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आखिर ममता बनर्जी के घर से सुरक्षाकर्मी क्यों हटे, ये सवाल सबके सामने है। Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. So I parked my car here. I put out that video. Parked my car here just to make her feel a little more secure. Now I'm going to do ভিতরে যাচ্ছি। এখানে গাড়ি সামনে পার্ক করে রেখেছি। এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কোনো কেউ ঢুকতে পারে না। আর এখন ঢুকছি। এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে। আর এখানে কোনো পুলিশ নেই। All empty. Here. Because my car was parked outside. There we are. I happened to be here. I came to pick up my car. Otherwise, I'm usually not here at 9 o'clock in the night. Because I came to pick up my car. Then I got a call from my colleague Kalyan Banerjee, who told me that the PSOs have been removed. Kalyan stays just a few pashin thake. So that's why I've come here. These people have also left. They were asked to leave because it's an unknown situation. She didn't want to be surrounded by unknown people. একটা জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে তার পরবর্তীতেই করা হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাশে থাকা সিকিউরিটি যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএম হননি তার আগে থেকে তার পূর্ণ যাত্রার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, হঠাৎ করেই আজ 7টার পরবর্তীতে কোনো প্রায়র নোটিশ ছাড়াই তাদের সকলকে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে। এবং যেই ঘরের দৃশ্য, সেই ঘরে আশেপাশে কোনো সিকিউরিটি নেই। আমাদের প্রশ্নটা সকলের একটা জায়গাতেই এসে দাঁড়াচ্ছে যে এইটা কোনো জায়গায় সংবিধান মান্যতা পেয়ে তার পরবর্তীতে কি করা হয়েছে, এবং শুধুমাত্র তাই কেন, তার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় যেগুলো রয়েছে সেইগুলো হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মাঠে নেমেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে এত সংখ্যক জনস্রোত যখন মাঠে নেমেছে, ওনার এক ডাকে 41% যেই ভোট আমরা পেয়েছি, সেই প্রত্যেকটা ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে উঠে আসা জয় বাংলা মনে হচ্ছে যেন শাসকে বসে থাকা কোনো ব্যক্তিদেরকে ভয়ের কারণ হিসাবে তার পরবর্তীতেই গোটা দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে আসছে। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।